মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে এবার সরাসরি জড়িয়ে পড়েছে আমেরিকা। ইরানে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। 3টি পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালানো হয়েছে। সমাজ মাধ্যমে ঘোষণা করে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন সঙ্গে এবার শান্তি, অর্থাৎ ইরানের 3টি পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন যে ইরানের ফর্দো, নাতানজ এবং ইস্পাহানে অবস্থিত এই 3টি পারমাণবিক কেন্দ্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই 3টি পারমাণবিক কেন্দ্র এবং সেখানেই হামলা চালিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তরফ থেকে আমেরিকা হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েল এবং ইরানের সংঘাতের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউ জার্সি থেকে হোয়াইট হাউসে ফিরে এসেছেন এবং তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বার্তাও দিয়েছেন। ইরান ইসরায়েলের সংঘর্ষের অবশেষে জড়িয়ে পড়েছে আমেরিকা। 3টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে নাটকীয় মোড়। ইরানের সীমান্ত এলাকায় B2 বোমারস পাঠালো আমেরিকা। আরো হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবার আমেরিকা। ইরান না থামলে আরো বড়সড় হামলা হবে, হুমকি দেওয়া হয়েছে তেহরানকে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের তরফে ইতিহাস বদলে দিয়েছে আজ আমেরিকা। অন্য কোন দেশ এমনটা করতে পারবে না এমনই বলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ইরানের সব জায়গা আমাদের নিশানায়, বললেন ট্রাম্প। ইরান ইসরায়েলের সংঘর্ষ ক্রমশই বাড়ছে, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরেও। ইসরায়েলের হামলার তীব্রতা বাড়ালো ইরান। আমেরিকার হামলার আবহে ইরানের হামলা। তেল আভিভে পর মিসাইল হামলা। জেরুজালেমে ইরানের মিসাইল হামলা, সেই ছবি তুলে ধরছি আমরা লাগাতার আপনাদেরকে। যুদ্ধের আপডেট দিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র জি 24 ঘন্টার পর্দায়। সব যুদ্ধের আপডেট আপনারা জি 24 ঘন্টার পর্দায় পাচ্ছেন। ইসরায়েলে হামলার তীব্রতা আরো বাড়ানো হয়েছে ইরানের তরফ থেকে। আমেরিকা হামলার আবহে ইরানের হামলা। তেল আভিভে পর মিসাইল হামলা হয়েছে। बेसमेंट में जाना है, सायरन की सुनते ही आपको बचने के लिए जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं वहाँ पे जाना है। और उसी की वजह से अगर आप देखें तो सड़कों पर फिलहाल सन्नाटा है, लोग यहाँ पर नहीं है। गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी हैं क्योंकि जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो इसके जो ओनर्स हैं वो इस वक्त बेसमेंट के अंदर, ये तमाम जो होटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बंकर्स भी बने हुए हैं। बेसमेंट के अंदर जो लोगों को वहाँ पर भेजा गया है ताकि बचाव किया जा सके, किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। और अलर्ट, चूँकि आज सुबह से ही इस बात को लेकर आशंका थी कि जब ईरान के ऊपर हमला हुआ यूएस की तरफ से तो ईरान रिटेलिएट करेगा, और वही रिटेलिएशन यहाँ पर हुई। और ऊपर आसमान में मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ की फोर्सेस, जो इजराइल फोर्सेस हैं, उनके जो विमान हैं वो आसमान में लगातार मूव कर रहे हैं ताकि मूवमेंट यहाँ पर बनी रही। और ये इस बात का चक्कर लगाया जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है कि अगर कहीं नुकसान हुआ है तो क्या कुछ नुकसान हुआ है। ये तेल अवीव की तस्वीर है। तेल अवीव में ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पर रह के इसी तरीके से हमें आसमान में जो यहाँ के फोर्सेस के जो विमान हैं जो वो लगातार मूव कर रहे हैं ताकि कहाँ पे नुकसान है और क्या क्या कुछ स्थिति है वो यहाँ पर देखी जा सके। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ कोई और विमान अगर हमें आसमान में दिखाई देता है तो आपको दिखाऊं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स और तमाम इस तरह की जो मूवमेंट है वो इस इलाके में लगातार बढ़े हुए हैं, हलचलें बढ़ी हुई हैं। और लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर, अलार्म, ये तमाम जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किया। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ उस तस्वीर को, गौर से देखिए। ये यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जो चॉपर्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। मूवमेंट यहाँ के स्काई में इसलिए ज़रूरी है ताकि अभी कुछ देर पहले ही ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, तेल अवीव के पास अटैक हुआ है। और उसके बाद से ये मूवमेंट ये बताता है कि यहाँ के फोर्सेस अलर्ट पे हैं और अलर्ट को ध्यान में रखते हुए। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী। আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইবো, স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ইরান ইসরায়েলের এই সংঘর্ষ, অর্থাৎ যুদ্ধ পরিস্থিতি যেভাবে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে, যেখানে আমেরিকা এই মুহূর্তে জড়িয়ে পড়েছে, সেখানে তাহলে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে গেল? না, দেখুন, বরঞ্চ যুদ্ধ প্রায় শেষের পথে বলেই আমার ধারণা। কেননা এটা যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল ইসরায়েল এবং আমেরিকা, সেটা হচ্ছে যে ইরানের যাবতীয় পরমাণু যে সমস্ত তাদের প্ল্যান্ট আছে যেখানে এনরিচড ইউরেনিয়াম রয়েছে সেগুলো তারা যাতে ধ্বংস করে বা স্বেচ্ছায় ধ্বংস করে, সেটা করেনি। এবং আপনাকে সঙ্গে রাখবো, আমরা সরাসরি এই মুহূর্তে চলে যাব তেল আভিভে, সেখানকার চিত্র তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। यहाँ पर
चलते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखें तो अभी सिर्फ गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, सड़कें पूरी तरीके से, सड़कों पर सन्नाटा है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ के आसमान में लगातार मूवमेंट, जो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके फाइटर जेट्स का, उनके विमानों का लगातार मूवमेंट यहाँ पे जारी है। वो इसलिए भी जारी है ताकि कहीं जो नुकसान हुआ है तो कहाँ पे क्या कुछ नुकसान हुआ है उसकी कैलकुलेशन की जा सके। और इस बीच लगातार जो SOPs की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर जो बात कर रहा था, वो यहाँ पर अलर्ट के तौर पर है। और लोगों को सीधे तौर पे गाइडलाइन दी गई है कि जब भी अलार्म की आवाज़ यहाँ पर सुने, जब भी किसी तरह का चाहे मोबाइल फ़ोन में अलार्म आपके आता हो या फिर सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, आप तुरंत आसपास के जो बंकर हैं, जो बेसमेंट हैं, जो होटल्स के बेसमेंट है या बंकर जो बनाए गए हैं, वहाँ पर तुरंत पहुँचे, क्योंकि सिक्योरिटी, सेफ्टी इजराइल के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस बीच जो इजराइलियन से हम लोग की बात हुई, उनका कहना है कि वो पिछले लंबे वर्षों से युद्ध में हैं और इस तरह की प्रैक्टिस का उनको पुराना अनुभव है। इसलिए जब भी उनको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, जब भी उनके मोबाइल फ़ोन में अलार्म बज रहा है, वो तुरंत वो लोग बचने के लिए इस तरह के बेसमेंट्स में, होटल्स के बेसमेंट में, बंकर्स में जाकर छुप रहे हैं। और इस बीच मूवमेंट यहाँ के स्काई में, तेल अवीव के स्काई में लगातार मूवमेंट यहाँ की फोर्सेस का चल रहा है ताकि नुकसान को लेकर वैल्यूएशन, कैलकुलेशन यहाँ पर किया जा सके। और इस बीच आवाज़ हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है, लेकिन चूंकि बादल है और बादल में बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन कोशिश यहाँ पर यही है कि नुकसान किसी को ना हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा इलाका, अगर आप देखें तो मैं दूर तक आपको लेके चलता हूँ और एक बार जूम करके भी बीच सड़क पर जाकर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर सामने तक अगर आप देखें तो पूरा का पूरा सड़क, पूरी की पूरी रोड सन्नाटा है। जो प्राइवेट बसेज हैं वो अब चलनी यहाँ पर शुरू हुई हैं, लेकिन अलर्ट अहम है आज के लिए। अहम इसलिए भी है क्योंकि यूएस ने अटैक किया और उसके बाद ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड था कि कभी भी इजराइल, ईरान की तरफ से यहाँ पर अटैक हो सकता है। तेल अवीव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़ा शहर है और इसी तेल अवीव शहर पर सबसे ज़्यादा अटैक, सबसे ज़्यादा सुपरसोनिक मिसाइलों का अटैक, सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक, सबसे ज़्यादा ड्रोन का अटैक यहाँ पर किया गया है ईरान की तरफ से। और आज भी, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अटैक हुआ। कहाँ वो मिसाइलें गिरी, कहाँ कितना नुकसान हुआ, वो अब से थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ होगी, क्या कुछ रहेगा। लेकिन আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম তেল আভিভের ছবি। আমি আবারও চলে যাব রাজা গোপাল বাপুর কাছে। আপনি দেখলেন, কি বলছেন আমাদের প্রতিনিধি, যেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, কি বলবেন এই প্রসঙ্গে? হ্যাঁ, দেখুন, ইরান হয়তো চেষ্টা করবে প্রত্যাঘাত করতে, কেননা ওদের যে দম্ভ সেটা ভেঙে গেছে। ওদের যে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট পড়ুতে যেভাবে পাহাড়ি এলাকায় মাটির তলায় রাখা ছিল, সেটাও আমেরিকা ধ্বংস করে এসেছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওদের তো খুব একটা কিছু করার নেই। ওরা এখন চেষ্টা করবে সাধারণ মানুষের উপরে আক্রমণ করা, অর্থাৎ তেল আভিভের জনজীবন কি করে বিপর্যস্ত করা যায় সেটাই ওরা চেষ্টা করবে। এবং তার জন্যই চারিদিকে একটা ভয়ের ব্যাপার রয়ে গেছে। ভারত সরকারও ইসরায়েল থেকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আসার কথা ভেবেছিল সেটাও পোস্টপন্ড করেছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে সবাই অপেক্ষায় আছে কি ধরনের প্রত্যাঘাত ইরানের তরফ থেকে আসে। কিন্তু আমার মনে হয় না এক্ষুনি যে ইসরায়েলে বিরাট কিছু হাঙ্গামা করবে। ইরান কিন্তু যেটা করতে পারে যে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আমেরিকার যে সমস্ত ঘাঁটিগুলো আছে সেগুলো সব জায়গায় যে বিরাট সৈন্য আছে, সব জায়গায় যে তাদের মিসাইল ইন্টারসেপ্টার আছে তা তো নয়। সেই সব জায়গাগুলো ওরা আগে আক্রমণ করবে। আমেরিকা একটা কি করে বড় ক্ষতি করে দেওয়া যায় সেইটাই বোধহয় চেষ্টা করবে। এখন দেখা যাক। কিন্তু যেটা ঘটেছে সেটা হলো যুদ্ধের যেটা লক্ষ্য ছিল ইসরায়েল এবং আমেরিকা, সেটা কিন্তু তারা সফল। অর্থাৎ ইরান পরাস্ত, যে লক্ষ্যের দিক থেকে গেলে ইরান বলেছিল আমরা আমাদের উপর যে দাবি করা হচ্ছে আমরা সেটা সরে আসবো। মোটামুটি ভাবে তো ইরান তো হেরে গেছে, এটা ভাবা যেতেই পারে। তা সত্ত্বেও কিন্তু ওদের যে অভিমান সেটা কিন্তু সে দেখাবার চেষ্টা করবে এবং সেই আস্ফালন, অভিমান, ইগো সবকিছুই তারা কিন্তু দেখাবে। শুধু নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ এবং আমেরিকার যে সমস্ত ঘাঁটি সেগুলো আক্রমণ। আমার মনে হয় না যে ওদের তরফকে সমর্থন করার জন্য কেউ আসবে। ওরা যেটাকে এক্সেস অফ রেজিস্ট্যান্স তৈরি করেছিল বিভিন্ন জায়গায়, ইয়ামেনে হুতিদের করেছিল, আমরা দেখেছি সেটা হেজবুল্লাহ করেছিল লেবাননে, হামাস করেছিল গাজাতে এবং সিরিয়ায় ছিল আসাদ। এই সবাই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। হুতিরাই একমাত্র টিকে আছে এবং তাদের দিয়ে হয়তো আক্রমণগুলো এখন আরো গভীরভাবে চেষ্টা করবে তাদের দিয়ে আক্রমণ করা। লোহিত সাগরকে তারা দাপিয়ে রেখেছিল, এখন সেখানে হয়তো আরো যে সমস্ত জাহাজ যাবে, পণ্যবাহী জাহাজ, সেগুলোর উপর আক্রমণ করবে। ওরা কিন্তু এই এলাকাটাতে ওরা যতটা ক্ষমতাতে চেষ্টা করে যেতে পারে, তবে শুভবুদ্ধি ওদের যদি আসবে, যদি ওরা এক্ষুনি সব ছেড়ে দিয়ে শান্তির কথা বলে এবং
আমেরিকা ইরানের সঙ্গে যদি ওরা কথা বলার চেষ্টা করে, তাতেই কিন্তু ওদের সুবুদ্ধি ঘটবে, না হলে কিন্তু ওদের আরো ধ্বংস হবার সম্ভাবনা আছে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।